Hello mga palangga, so arte di subong sa Iloilo Supermarket, nagapit tadi kay halin ta sa Gimaras. Syempre nakasuldo na ta kay Lolo M. Pinaganta man i-share ang blessings, tabisan sa gamay lang guys, nagbakal ko duwa ka tag 5 kilos nga bugas kay 200. So ang una-una ko ginpampang makahatag sang isa ka Bible verse, tapos ang ikadua kag ikatatlo ang pa-bring me na lang guys lang tawa sinang pawpaw ang nagdaog sang Bible verse nga ginpampang ko. Then ang ikadua ikatatlo makita nyo ginakaon kung sino nagdalalaog. So kanami sa feeling bala guys nga bisan pigado ka lang, gabulig ka man sa tao nga pigado kag hindi lang ni tani isa, malay mo sunod nga naman ko nga mabuligan kag lapta nga aton nga mga blessing sa iban nga tao na. So nagalantaw-lantaw lang ko bala sa mga vlogger guys nga gabulig sa tao, bilibid ko na sila ya inspirasyon ko na gani sila nga tani ako man soli makabulig man ko sa tao nga pigado, lalo na di sa amon nga mga pigado man nga grabe man magkayod para lang sa pangabuhayan nila. So around lipay-lipay ginag-effort gina sila yung magwayap bisan kay inulan na sila na yan nagdalalaog guys. So malay mo son kamo naman kag thank you gid sa inyo, God bless.